दर्शक बंधु समस्त को नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। तो बहुत दिन व्यवधान पर गोटे नुआ भिड करने जाऊँगी कहीं कमर व्यस्तता भितर और समय अभाव रही मुझे भिड किसी कर दुखित। आपण चाहे जदि मत भूल थो क्षमा करदे कहीं आज ये भिडियो करा बहुत बाध्य हली समय न थी भी समय बाहर कर भिडियो कर चाहे भाविली। आज मुख्य प्रसंग हूँ जो कॉलेज छात्री आमर आत्महत्या करदे तार तार विषय किसी विश्लेषण करने को वीडियो करने बाध्य हली। प्रथम मुझे कहबी जो झीटी आत्महत्या कर अमर आत्मार सद्गति कामना हो। ईश्वर परिवार को शक्ति दिंतु और धैर्य दिंतु से सामनार मुकाबला सब मिसिक करने को ईश्वर साहाय्य करंतु। तो जितेबाला आम ये समाज रे नारी मान को एत अत्याचार करा जाउची तो से विषय मुझे किसी कहूँ चाहूँगी। आम सब आमर जो सरकार बर्तमान आसान सब कहले आम लोक सरकार लोक सरकार लोक सरकार लोक पाखे अच्छु लोकर दुख बुझुचु लोकर सबकि अभाव अनाटन दूर करूँ समस्या बुझुचु। वर्ष है आप प्रचार प्रचार चली कि मुझे अनुभव कली मु कौ दलर नुह कौ दलर सभ्य नुह कौ राजनेता नुह मु गोटे साधारण मनीषर किसी जो वार्ता अच्छी मुझे आपण सागर किसी डिस्कसन करने चाहूँगी। प्रथम कथा है ये जो सरकार वर्षे है कहूँ लोकंर सरकार किंतु आमे जो वर्षे है देखुचु प्रकृत में माने लोक सरकार नुह कि लोक सांगरे नहांती कहीं तार सब गोटे उदाहरण मुझे प्रथम देखिल सबु बेले से माने नाच गीत मातिले एवं सबु बेले सबकि जो किसी से माने गोटे योजना कले योजनार जो उद्घाटन समय से केवल आनंद उल्लास माति रही कि योजनार कौन कार्यकारी है से कि तार किसी कले ना शेष सी जहाँ सी योजना फोजना आम जावानी। आज विषय वस्तु आम झीटी विषय सौम्याश्री विषय में आपन किसी कहबी। झीटी कहते से कड़े एभीपी रोटे सदस्य थिला ता सांगर एभीपी बोले कहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार दल पक्ष सी गोटे छात्र संगठन। तो ठीक अच्छी ताकू लास्ट गत 6 मास धरी कॉलेज तरफ विभिन्न कारण हारासमेंट होता आप विषय सब जानी शुणी मुझे विषय बेसी किसी कहूँ चाहूनी कि मोर गोटे प्रथम पॉइंट मुझे कहबी जितेबाला झीटी गत 1 तारिख दिन ट्विट्रे एक्स हैंडल समस्त को टैग कर ट्वीट कला से सबू समस्त को जनइला किंतु 12 तारिख दिन से शेष जो निष्पत्ति नेला पेट्रोल ढाड़ी देहरे निआं लगेबार आत्महत्या कर निष्पत्ति नेला से 12 दिन जो रहा आपणकर गैप ये 12 दिन भितर कौन से एत लोक टैग करथिला टू एक्स हैंडल कई लोक गोटे रेस्पन्स कर पारे कथा को समस्ते आसिक देखुंट कहीं गला तार ये हो तार भल रुँ सी कर ना तदंत हम ये हम सी हम सब मिल समस्त एवं कहते से सब जाइए कड़े मोर यहाँ प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न है बालेश्वर एमपी जो महाशय आम अच्छा प्रताप षडंगी प्रताप नना कड़े मझे ओडार गांधी बोली कहगला 2 थर टर्म से एमपी हो गले मेंबर पार्लियामेंट है जितेबाला झीटी तुमको व्यक्तिगत भाव में जनई तो आपड़ चाहिए से दिन आश्वासना देकी से समस्या समाधान आप पारते किंतु आपन ताको चाहिलेनी एवं से एमपी महाशय कौन कले ना हल्का भाव नहीं कि सबकि बाटर जावाक छाड़देले परिणत आपण मैंने देखिले ये सब घटला किंतु मानवर महाशय गोटे प्रश्न से गोटे बैट देले जे मोर किसी ग्लानी ना मोर किसी क्षोभ ना आ को मर्द अच्छी आस मो सांगे डिबेट कर आप डिबेट क्या नहीं करेंगे कौ विषय नहीं करेंगे गोटे जी छात्र छात्रीटे बर्तमान मरिकी तार अमर आत्मा सदगति हो से तार आत्मा भगवान शांति दिंता प्रार्थना करिया आपड़ से समय कौन डिबेट करवा मर्द छुआ किए अच्छे डिबेट करवा से गुड़ा नुह आज्ञा आपड़ केवल लोक मान भूर्ते भुआ बुले रखिंट कहीं आम देखिलु रथ यात्रा घटला तार घटना आप देखिले सबूर विभ्राट आपण मैंने निजे देखुं आउ देखा कि बाकी ना किंतु सबुठ लोमहर्षक घटना होगा ये जो आम सौम्यासिकर आत्महत्या घटनाटी एमाने सबुथ कहे कांग्रेस समय यहाँ होता से बीजेडी समय यहाँ होता से समय यहाँ होता अरे ठीक अच्छी से समय होता से लोक बाहर कर आपण मानक नहीं आसी बसैले कि आपण से पथ अनुसरण करेंगे तो आप भर फरक रहा कौन तफात रहा कौन ये सब करने द्वारा
ଆପଣ ଭାବିବା ଉଚିତ ଏଇ ଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାୱାର ଥିଲା, ସେ ପାୱାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆପଣ ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆପଣଙ୍କର ଦଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବାଇଟ୍ ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ନା ଏଥର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ କରିବା, ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି। ସେ ଲୋକ ଆଜି ଏମିତି ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତାର ସବୁର ପରିଣାମ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ଏଚ୍ଓଡିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟୁଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲା, ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେନି, ତା ବିଷୟରେ ଥରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସତ୍ୟଟା ସାମ୍ନା ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କଲେଜ ପରିସରରେ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଫିସରୁ ସେ ବାହାରୁଛି, ନିହାତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଫିସରେ ପିଅନ କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିହାତି ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କେହି ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି, ନା ତାକୁ ଜଳେଇବାକୁ ଦିଆହେଲା? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ବିଷୟରେ ବି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଯିଏ ପ୍ରପର ଦୋଷୀ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏବଂ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବି, ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ କେବେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆଜି ବହୁତ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ, ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେମାନେ କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁର ଫଳ ଶୂନ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ରାଜନୀତି ନ କରିକି କେମିତି ସେ ଝିଅର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣର ତଦନ୍ତ ହେବ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତା ତଦନ୍ତର ଫଳ ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ମିଳିବ, ସେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସୌମ୍ୟାସିଂଙ୍କ ଆମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କଲି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ସମସ୍ତେ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ସେ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା କିଛି ସେ ଝିଅର ଦୋଷ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବିଫୋର 10 days 11 daysରୁ ବା 11 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, MP, ML ଏବଂ ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଓମେନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜଣେଇଲା ଫଳରେ ଯଦି ତାକୁ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ କଲେ, ସେ ପୁଣି ଏଭିପିର ଗୋଟେ ନେତ୍ରୀ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଛୋଟ ନୂଆ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ପରିଣତି ଏବେ ଶୂନ। ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳଟା ଶୂନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ଭାବିବି ନାହିଁ।